শোনো, প্রপোজ করেছিলাম, কি ভাবলে? মিস্টার এসপি ডিজে প্রশান্ত বাবু, তোমাকে তো আমি কবেই বলেছি যে তোমার মতো ছেলেকে আমার একদমই পছন্দ না। বুঝে গেছি, আসলে তোমাদের পছন্দটা কেমন জানো তো? গাঁজা খাওয়ার ছেলে। जब नौका डिस्ट्रिक्ट आदिवासी पारा में बिहा बाड़ी आवेला तब नौका डिस्ट्रिक्ट कर सब छोड़ा छोड़ी मन कहे ना चला चला नाचे चला एसपी डीजे प्रशांत बाबू गाना में दिल टूट गया कोई बात नहीं, साथ छूट गया फिर भी कोई बात नहीं, पर एक दिन आएगी एसपी डीजे प्रशांत बाबू का गाना में नाचेगी, ना भी नाची तो कोई बात नहीं। ओहे आदिवासी मातल छोड़ा, प्यार में धोखा खा के दारू पी के नया नागपुरी गाना लेके आवाज एसपी डीजे प्रशांत बाबू कहाँ घर है? नामेघाट आगरा की गुजरात मेरा गली आदिवासी पाड़ा से। ঝাঁটা মারো, একদিন গোটা পৃথিবী তোমার এই ছেলেকে এক নামে চিনবে। এসপি ডিজে প্রশান্ত বাবু, কাল থেকে আমার কাছে বাল ছিটতে আসবি, 500 টাকা করে রোজ দেবো।